Assalamualaikum warahmatullahi lamay lan nin jibe lalu mbafalal yeko e fo jada malem kotenke anin kimbay kali yalo nyamen doro bundum political kacalem ko nga fali nyamen kunun ko mbelo may lan nin jibe lan hakadani la kunun meyatina mannano bulumu tole keta wala yatina man live facebook kunun bala alhamdulillah rabbil alamin bi a possible talen nata ko nga fali no nyamen doro felen nata kiaman jete ya bi kiam nin ko kiaman jete jumalen kiaman jete wala almame jetati abe bundu murtani wot atalamon na kiamano tije binnata almame jete ya pour nay political kachake oto lamay ral nin jibe ral doron kon ka fali nyamen to doron nenta batara ka fali ko ala baraka bake alkam follow menna men yalon fanan ko ka kamar ba sembentu ya fana kamar ba official team mo be ba falale ko ala baraka ba kan kontanta la ko mbe honorable ja fanan kontana me yalon ko atelen bundu na dipitoti anin council of lol me yalon ko Aisat Siselemu anin Lamin Dabo ba falale ko ala baraka ba ka alka bundu yulsol encouragement na ba falale ko ala baraka kontanta ba o don tanin kimba nga dum bun kono ngaji be mbe kiyaman jumala tarraji kiaman fela finta science oto kimba han sambe menkela doro nga sido man ninke nga kiaman batung ay futana ala baraka bake. Thank you very much. Kimbay janin kiaman jeta kanana se kachado mandinke nole janin kiaman kanana ko ngafala may lali nyamen kamaraba official awluta bundunne woto nyantole me yalon ko kamaraba official fane yadi bundun kola katandi lako bundun jang kamaraba official wuluta janne woto bunyantole nga kama bundun kol fane na nyanto di la wala nabi nata jang pour kana bundun kol la nyanto di la nga programo kere ka fom programo mem fane ko politiko kacha bundun woto lameral kiaman jete fela dun tanan an sa sidulata ngasi nin kiaman jete kacha bundun na politiko Kenya labi ala baraka fanyata domandi. Assalamualaikum kiaman jete kamaraba official nata futema bi kana bundu na politiko kacha katu ngala nako nimbe politiko kacha kala mamfuta kiaman jete ya doro wal hansay mamfuta nyanta futala damento oto lamay la ning jibe la nyinam kiaman almama jetati nsamay ko diala anali nyo konton aya fale jumalan kiaman jete bota min tola wuluta min tole kiaman jete bismillah. Yo aburaka bake mfa dimma memu Fatumata ti mbe kontona bake mbe kimba fana kontona kanan kanjambi wakata nyabunya ko bati aliyala ko be tuje alnala keba men kira kamera bati mba fana kontona bake alla kata ko nyen abe warlim bake bundun sansan kono jang hana man dam bundun fa dam mala nsafo KMC kan fin tundo jang alla bunya warlim jam bake albe politiko yiri wande kanjam jambake teben kambe on be mol tema albe mol sunko la nyobala abe mon bebe sundi menna wala mu nyem protocole United Democratic Party bayrin tol bebe wolto so ni atata nata mbela ngani yom nyete pour comme United Democratic Party fo atalla man so senso manta be wala kate faymen bina bidon fansi kanja jang so ntelamu mbota almame jeyte mbota bare bu njaba kundale ba santen mbe sirin bundun sansan kono jang na honorable bala banko kanje menkata honorable bakar jayti adina honorable memun na council bati memun Lamin Dabote adina lady council menkata Aissatou Sisati yo anin fondin ciol be katanna ya kompinolu janke kontagnolu nen ko janke konto don alon ko ya kompinol bele fo fondin ciol faran kabo ita faru kata ndim makke mo nyol kata kimba nyolla wol be mu fondin ciol lelti ila kata ko warta jam bake alhamdulillah rabbil alamin nyo bunya damma wala be bundun jam
biring alta lamon so mbe bendi jang kafuta jam fanan amanke fenti fo UDP kano kamma na consequence chairmano melon ko akata alaji dudu jallolti anano malon ko alaji sambu kanteñolu kata pa jallo ñolu kata kiaman kamara kiaman Musa Kamara ñolu anin kiaman Mamadou Tarawala ñolu alaji Touré ñolu bakande ñolu UDP la Sirim Becho Karamonja ñolu North Bank la Piaro anin kiaman la yaay la bebi kiaman men kata kitabu singata mfango dimma anin dimma do memu bebi yaay kombinoro fara mu faru jetel do fara mu dimmalde so woto mbe molbe tantulam be jeylam bafal alhamdulillah rabbil alamin alama atlaman so al hakilu tuwal bulu alama atlaman so la pala so yirwande alama atlaman so nana tol timma sallahu fo UDP man sekunda sikem be nyala ala baraka baka abarka bake kiyaman jete comme jibe la ne la moy la aliya moy le kiyaman jete kontondiro ke otanta fengo fenke la foka bula programme nyin kono programme me yalon ko nga kere bundum ko le e ka faye bundum politiko kacha kiyaman jete mbe kweksono resla ansafon tanyini karo kala bimbe kacha le kala kiyaman jete bundum sansan kono jang anim bundum be ngalon ko itam kiyamanol ti jang laftalon na mun dalil yatina ani mun jiki yatina bundumbe wala ri nyamen sako bundun sansan kono yeke yete tombo mol kono yeke kiyamano yo alhamdulillah rabbil alamin yo Fatoumata wo nyinen karo nyen adiyata nyabake yo komen niaje dorong bari tol dodo ma wulu jang bari mbota dulal to dinkiral to nata jang alhamdulillah rabbil alamin fonga katanga kordal soto jang be sirin jang ndiyata nyoye yo hadama dingol fanan niaje ebe kafo kono society kono ye place be place ta ya soto je ha woto salon ko wo sunte ita mari fon la eni mola be dundi nyokono nyamen eni society be dundi nyokono nyamen ni keta moti melan ko timina diata mola ko kundero e defana ko kunda molto e kata benda pour ko men kamol suru nyobala jama ni kare ko na jama nata e buke tuje ndung mo sharja mo wuli fulati mo sharja mo wuli jeme jama be jang bon nyaaje mbenta jang ko ko kar fulane nka jikota responsibility ka sika kadila ha wo mu jiki balti so ni hadama don jikite la yeke place oro wallahi la jina hannata dunya kan eta mari nyanta hakilo tule fanto bake pour ko men o jiko nyin asi ma fano nyamen ala ka jikol ma fa ba ita fana nyanta kata ko kala je bakale men si question sama e be bulo chodle la e nyanta auto tankala bak ha yo tanka bak because e nyon jelle be je istano men ya bari man tawliya ala ket la har jawti amon ke mar la barakati amon ke la fa dinte nyi mu jikolti ha anin ala kata man serol da kamol point so ning ata ko mbi mol be no ma wala woto e mari nyanda kala hakil tula balti de même si wor mari nyol ni ko ndax si nya killing e ma nyanka so wala e la dunya bol wakon abarka bake kiyaman jete message o fela dun tanan sain idingol fanan kobe konton na bake e ko kontan tale bi pour yeje bundu na politiko kacato e ko nga sindima ko idingol ko bebe sirine be la mayla idingol men ya lon ko fondinke musol la muyti ye fanka fu nyoma ye to la député bala men keta honorable Bakary Ndiaye ka fo bi ken Ndiaye untouchable girls e ko ngelo kontondiro sindima bake sain ten be bulari no male be la may kan andu be jibe kan na fana honorable jete nimboto woto fana bundu funding kewolu dindingol men yalon ko sayne dunta politiko kono iko lafta bundu na tariko lon na le politiko la karol yo eni mbara bake Fatoumata jannin kana politiko la karol sina kan dimmal ke konton manyine la ndumba fele ko mandin ko e ko miram babu ka faji juna banning a fajita watu menna aka bol jamale sosoke so woton dingolu nte mbe nyotete don ngajube don mbinana mbentela bayri ngafo na wolbade bu diaspora en ning sallahu ning ceno kata mbe dingol kulli la wata bayla fereng
ha kullita diala wote yo no bota je fanan bundum politiko bundum na politiko nyen alhamdulillah rabbil alamin insafo bundum politiko akata wakili balati bayri niya jube UDP mu pati me alon ko insafo pati nyon tawlam pati jama bala soro ta jang UDP anim mel lafta mulu na drong wala mu PPP mun kamala pati el shata jande sain tan niya ko bita pati tanni senyon sotla o asiara wata fam bari United Democratic Party mu pati me yalon ko mollel yalo bir yalo fabanta ye nyinin diroke bir njam fo diaspora jumala nyanta kala flag birat kata patiola secretary general tan flag biara patiol tarta janne membe ko ndol fama bari NCP adam fana fela patiolo sañ doy fana patiolo sañ patiolo sañ bari wol mu individual patiol lelti mo kunkili nalal walilo patiol lo wol manke jama kamati ni mo kunkili nalal ni aje e patiol bu ko shima ya no ete for example ninte almame jete nga patiol nyinta ngalo cemba ko ngal mamelo ne mo mata hinata fentrata karanta karatan farmata fran ko di same thing but sinin sama ninte man nala ta baluring wo mon kunat na kere wala njuru ku en soto e bagir patio nyanga betinyal because ite mon patio la rules and regulations al mo jube ko take al yenta la al renna pastoral fon ko la jibe wala al bulende patio ngon bar patio nyim yalon ko akata mo be la patio la lon kam bulo ala sartolu ni woli e sindi patio kono patiola lonkam bulol no le sindi patio kono walla la jina hanata ko bi flag bi la nyim borje altulo kadi men wo patio kono UDP wolo nyam UDP la sartolo ni kanyada be mu rekale bankun kan dalilo men be bulu wala e morsi UDP amanke mo krentat hanni dabu boto je bi fana dole fam bi ne ba fola ko hani to nya dabu na wana darje UDP kale da jartu UDP so UDP mo be patiola wala nanga misal ko UDP ni altala so kitala avec kobe South Africa la parti do be ka fa ANC lefta nyin trawalti ni simbota si yebum ha because jakalo be caring gambe kono jam ni UDP United Democratic Party le ba a jakalo nyum bayla ni altala so kitala so ananna ke parti men fana lonko mol men yalanko ye limane ya soto e jikta yela jiko be ta yadi ala talla man solo ntol ka kodol de tanka ka fu nyoma kamiton ta ke ben kamoro ta ke luwasi nta nyola nyinin ka kodol bari ntol buka patiola ke balun tolla UDP be wala nyama so ntol buka kuma komen ko dabol be kodo findin la abal le pati din wala hani ntol man chawde wala na UDP man tayno ani musu jatol jube altol musu jatol jube men yalon ko biren 2016 sita men ka sele motor kam men ka ko beke musu fandin cawlan mo ndol be ala tan la bake wala na parti leader na parti secretary general men ka loya Usain Mukunda dabote ako anin adiyam seka iko nga musol tan ko bake ndol tal jono al joran tan do fo atala maso kidala nin UDP lote man Sakunda lote bankon kan sina ju men ben musol because musol yakata bake nta musol jono lat niamo UDP musol lat na UDP fota be bit lo men to tambi musu jarol al tollat na UDP fota bit lo bayni ni ngatu ko mbi ngatu ciaw do lebul no den no sambatan be ko ma do la fala ha bare musolu walla la gina ni salipa abu ko wuli ko take oto mbe mol fana tentula fondin ciawlu santem be tembo mento politiko nyin abanten bankon kanne man den ko kamben fo don jawo bu ka jutu mo bu ka jutu jawala ban membe kering way politiko bani bankon kanne ha bayri sanji mu wonin fen tajirin tiya membe kering alin tilimbal ya membe kering anin hajda nyiro membe kering den ta nyola nga bayni ngoro bay tay nga bayni bankon kan wala kata kwale sonoti patir mo be ta kafta no natna ya jemme bay adama baronat je sang Adama Barrow ana na singo bula ya jemel sama to kono kiaman jete fo ya jemelo bundun kul fanan kafuta jila ban ha bundun ko le role men don pileje asiata ba a warta bake mun ya jom ko a warta bake because bundun jang
constituency jama bala be KMC jang bari abe ka bundun na copy e ke copy munala e ko fondin ciol nin cebalu ani musol nin dindewlu ye nyomuta nyamen ela ni political state na political activities nka no ma nyamen ni nga wulta kan hajul be bula kan dankun na dipitawma kan ka kafunyoma we nyaabu baake e be mo ni constituency mo be ninta dawda e ka fula ko ha nim fan na jambota bundun nim fan na bota janna nim bota bundun nim mit ko be kala wati wati bundun ka ke force bundun na koy mo be nyaabu so nyinatina hannata fondin coro bundum fala ko katina fondin cedol fa e katara nyaboren e ka bundum kolta e ke sim fanya nom so to bundum dulal to melan ko mota bundum tuno ko ma dulato political karol ni ajibe congressman national congressman tambita bundum ko le role bala pleji katu ye video fintindile youth leader sol diamta je councilor lady councilor menketa Aisat Siseti murtani wot la lady councilor afane video bondile ngan sumana nyol kemo nyol hanin takundi ngo fango nga video tala ngi dada ka mol kumandi bundum purmbe finti congress la anina député ba anin kiyama no ni yay compinol mo be role pleje ila finti nya kata congress dulato sako rari me yalon ko akata bu wazon ite mun simfa nyala jiji anin mun yafa kula jiji yo abaraka bake nyen congrès men tamira tan bundu e role men pleje aw role mi warata bake len safo consequence te KMC jamme yo play me ya role ni play bundu be wala nyam bayri fondin ciowul ka ben na député wala bakar ndiaya fondin ciowul ka be wala to birin ya compinolu anim fondin ci musolu nimol benta je ye men ke delegate nolti da samo na député ka da samo ta ka organize molie modul ka da sama bari bundun na delegation ta bundun kolu wol ka da sama fo janni congrès sarle ka da sama fo ko no fa teb yagel andu abela kata nyola fana e bu ko nyoto kom so woto wo rol nyin abeta bake bundun kolu ye koku ni muta dron nyabo ka tarjela bari ngajele congrès lu fana ngajele councilor Aisat Sisa fana e kontongo da dana ay kontongo na fe councilor Lamin Dabo fana disem afana kafta jamama ngajo ko bundum politiko dal ni e ko finto na leadership la folo ka finti ndela jiko ko ngamela fo wala ka fondinke wol fana sawarande banka buleno ha wadam ma farante de yalon ning ata kombi mol jikital la yarke place wolto aliaje fondinke wol faran fondinke wol ye nyomuta ni ko ngale nga finti ali nga findu ta mo jola ko la jali nga finti yaji mobe be hajila be hajo bula e pare anata abe fen so nyina kan na alfal men franka lanko memun na kansulo kadana dipitaw anin aishato sise nyina ke kontane landa tambiro foy fane fan sula ka kuke o mole because itan jono la alla joranta mol bulo kono mol si men keno wala mu nginti e franci kontana ko men keno ka kaliye be motal jono la nyina ka mol bulala bodula ko bu ko sotono wol ko nyini buga sotno kon kambe wala be bundu ko woto we tama sero mi dani wala mu teben kambe wala be nyem bundu consequence to ani nyomuto wala be jang so nyina be mor nyaboren wala tidalo ko buga tuno koma wala na wala tinna nyem ko be kati camara ba officiel fana wuluta ko wala yo camara ba officiel fana wuluta ko kono kimbay fana wuluta bundu na teben kambe wala nyem be wulu kew e maje sa camara ba ka da mabalot akata ngoy balta busi non akata gambe mo betat bara wuluta janne camara ba awuluta bundu janne awulu kimbay altul kimbay la tul farmo ngolu bakar ndiali awulu ala koku nda be soto janne nun abela fara doron inshallah ma kullila bundu nun camara ba officiel faran inshallah ni altramo so kita akullebe kala janne be kanifin municipal council membe be janten consequence membe jamba bele invite la abena ngana nyen fonko nyel lon ci jam inshallah bari nga moy ko west coast lafta camara ba officiel bus la KMC kollal mala to diye muna jawal bari ta keno la muna nan ko ta keno la bari abusu bundun kollo hani ina ma abusu bundun kolla camara ba mo faso men de ngalon ne ning ata ko mbisi camara ba busi no ko do sa busi no don camara ba bantata camara ba mo to melan ko ala nyantola londum ala molu ay bunya baake dum akatulo wosila dorong wallahi leji da camara ba ko ata bundun kol jono aka fondo len akata bundun kol jono so ndum ngal nako brown en bloko wote camara ba sambal dawo der ne sako moko ta so camara ba on bundun net rong jannim faw albe sala hakilo lo kam brown envelope ko fa anu brown envelope ko dita dipito wala man batol fana dipito ya talaba hani ndolla dipito wala kullo wañare bakar ndiale kullo wañare dipite nyon tala ben to bulu
bayri bakar njaay 3 in 1 olam atlemu talindi ni latar kunda ni mbundu jante bawo birin nawo dol ye nyimma tan yake yen disappoint yen disappoint bakar njaay biron sanji ko be bakar njaay kan bar biron amon ken to le surprise kuti bayri ni ajon ko amon ken surprise kuti politico lon kolera baat 2016 politicien olu wala sara politico kono bari ni ajube bire safo politico stata jang PPP kana suki foya jemera sanji monnen fulola Fatumata automat to fam dindi balti bigo karaba jaro sanji tan sabala ka jang kiaman mo futalo wotolo because yalon funding ke jama ma nyildi de solo min yalon ko to lebe jam before 2016 nyol kata 2021 nyol asen mamuro ko ma doron ka munna bundu nakachato ndu leftalo no jumalem kiaman fololti ani yalon hani ma be fo molio no bari ani jumalem député fo because to wonte I don't think so ntabe député to fo no le before député to fo no le no men yalon ko to le munu député to nja ani council because muke la development wochi muke mo mal fangol ji okay yalon jang APRC wala tartanu jan député auto mo janni APRC kan yal PPP la be bon kan jam bire PPP overthrow then UDP starta ya patel be ban UDP starta ka form ak kebal gambe ton na UDP form so UDP ka londiroke kamo lon jiba UDP man na si en so jam comme men yalon ak ke londi la hanni man gagné barin se tollon non se kere ko to kono fanan salon nun ko ñul fanan kalon UDP yene bari bu ka gagné bar han say fanan be listo kono da ngalo ko council la min dabo bo wol kono because aka do tan murtale something fati ñol yalon fati ñol yalon wato a tofta bake kamo fan soto jang akake problem wolde kamo soto jang akake problem wolde because Lamin Dabo wala tina nga tentu bake nga jay Lamin Dabo akata molde melan ko sayta bake ndunga hanita nyim banku kan jang ntro kata ban singola jambiri solo sande katara latre ko ndan tale ma katara jang e puli agent wo men be kana jang ntra kata mo fode ci mun da kiamanot ka ben fode ci sele kon nin sele diamo moy fode ci sele na force kiamanoti bundu atle mun na force kiamanoti jang atle mun na kiamanoti jang fode ci se fon Dudu Jallo ñu le chairman yad yala because of Dudu Jallo ako Fodé Cissé baata moro nga bala mo siat bare Dudu Jallo la yala bare a diala be silari men naje image wol nata fintije so la min dabo ñun nata nka modul ndi jang bare UDP ngu katla balti jang UDP jang kele bake ye ni la laje wala na kansuro la min dabo ala kata ko le tambira jande wallahi kule tambira jang ndo katta man sengola jang sanje katar kere bundung carte fa sanction siata jang nyawo nyaranding carte fa pano ko lo dawdanding ndo ka be man sengola be sanjel kono moto tam na fa ko to moy to ka generator le ñuy ko ngala nka drive full kasila ka bula ni ko UDP he ka fa ne he nda fa do ka fa ka fa ne e ben ko do e kan ko do seyma e kan ko do seyma wallahi e kan ko do seyma because of sila nyaka mala ninga utumo janne nimbe nka jalba ko ta jang naka ndesan naka jalba ko ta sok man di jang jalba ko utumo ni bor touré utumo lo yala ma abonna magistrate lo mo bonna serelon ani lamin boji etule magistrate folot dindingol nga jalba ko ta man jang UDP jalba ko man tele kata moto mi alan ko yentele suwandi pour ko men kata sere ko nda police ka foy ko mbina jalba ko ta jang aren babu fati so nin si police fla sotno bari mbiye jorale police molu kantani yaji bi so bi ndara nga fo SOE mo dan solo beje bi nga fo SOE akoy ko bidon sain e ko jalba ko ata bundu jam ban nimme man tar juute ban nimme si sacrifice no stano je problem to je stano je so ina na police fla dinna ye police fla dinna nan na jalba ko ata so ko won o police o tar lon nda jannim baba na don police paral ni fonko nata ye jalba ko arrest wo police fulo men yeta do ko yo bay do ko la samo UDP ko leje wala tinna san da mon be dia mon be ke kan social media e ko adama ko
ate ku fulam sayanin malo wala be larin so to be sayal tale be malo to larin ha birin ngum to ka kale bari ya jemme nin ala kido nala ko mo be kew UDP le mala problème UDP man ta silan UDP bu sila malaf banko le tara bulani bulatu donc ba on fansu banko de sonna jeyete nya ba UDP man sila mola ndum farmata mbay falale ko banko ya fandi set le fa bande nyen katte fambina ala talla man so alla nyina UDP le man sakunda alte fengel janna man UDP man sakunda to nyale mba almame banko ya design bundun kol fanam fo wo design ki ngoy fane wala taba ha bundun kol le lo lawi bambanding ngalla tara wel satara larinne ha bundun kol wo wolbe parinde doron wonna mon jija wonna mon jija gambe ko ha ni falindiro bundun kol ni wala kela ina ka wuli ina ka tinya ni falindiro ni inshallah falindiro kadal ha falindiro kadal men kan dalinga duwa do fo janni fo ndesi askan be nyala doron ha nga duwa fonna parti secrétaire général fo atalla ma so sa so sima ba ni jar kenda karte fewni nga kanyen nga sama state house ay kembe nyala be nga tatuloro nenna député ba anna council fulo ha bundung kule tambira bundung kono jang kule tambira bundung kono jan wallahi la jina ba almame wutumo na dindi ya time nimbe fiyalan kana fiyala fo jamma fo ngala mbuka UDP flag jo korda bunda dala namanke almame jete la korda bunda dala andu wayatal wutumo yaji me sembo babulo kono mune wo sabu alon a history ni jam fatal bayre a history jam fatal de bayre ha bayre abe nyamen yalon nta mum wolte me alon ko nta buka dum dulato ko men kafu ko mbe ko do nin tata place kodo bimbe history fulali de nta na katara APRC ban tata je nyamen bundun jam nta buka sila bayre na kafu nyomamu seni barolte seni baro efo fama seni baro nta ngam so nyinaay ntele muso nyinaay ndima fatma tanye aba ma nyen abi ntele ka nyen seni yo mbe business o menna agent wala mati aka ticket wala wafi so lansino sida e ko ete lansino dizala ba janni o mo be ka to birin kudeta ka banku kanjang yankuba ture ngamal biya no yankuba ture nabuta ma fankilin yankuba ture afama e ka fa cabinet abama e ka fa kadijatu e bonna bukina fasole ba yankuba ture wuluta janni akoto yankuba ture koto ma mo morba ture eni morba ture dindi manate ebe jana ebe Senegal be angal ebe nawler France bol nawler France so ina transfer nan ina nawler ankale ni wuluta wala to yankuba wuluta wala ina na karambo kayya sirif Mustafa Dibaya fama ya ka jawol to salken banda ko roma aka karalo wala kala wala la uniform ko ta njaba ko dakar mo be ta njaba ko dakar mo ba biram kureta ni keta yankuba le mor ceba cinte kanna akonya ko alma men ko nam akonya ko yankuba ko ngatan dankama ako njaba kunda e mon député soto ina man député soto ila fetle kala député awt baw sang banko falinde selken ko le ko man sa ba sam bet la kala fon ko nka dia ko ha nka yankuba le fa ko ha nka ko bari nta te bulale militaire noma nta mal la militaire man sa kundal ha kan to be PPP ren to kan kata nyam nyam ina na fanyo ko sain bayre e sakata bayre yemollo yefondi ciawlong e simota yadina ngawlondi ngam mako di wala janko fatu tikalam wo fonto mo fonto doyre bir nga foye awo ko nyoko kan buru bu ndem ko ta ko nyeso jar ko le mon ben ka ko bari sain e ko be londi lala e ko ni mon kanye e sambala ibita university ibita kanal jaje so natni la kayto mu tebul ngadi jankol natna sain alo ran jaba kunda alo ran jaba kunda tan so to be natna ke kankili wote amanna gagné bon to man kata fa ba biru ni ko yirwa hanna tan tafi mbuka konye fana mbuka yirwa fana konye amanna na kanye yo so sain mbo sinol no ma sain fo e ko ntangana ntalni kitita gen qualify ntale ko do di gen qualify mo gen qualify ka kayto business wala na ko do mentara fa dal ci wul ci menin fen o mo ñu sojoro ma sekundar ta ntel tara loyal ya nga loyal jo
na ko do be jen qualifier yenda ko man defa state house e ko ngatare kan ngo hani edward singata ñol be cew ya jamela fa ndala ko do jo dala sugul ci men fe mo seni baro atalni ya du ñote man belem bar seni man hani ntalam fankata je ñi bor toure amon fa bor toure baro bor toure ko nda ko ñako he ñi macca ko ndabe ñal mod kan ko mande ala sidi di bañol bele nata jang e ka fu ñako ete ka sojero samba ya jamela diplo samba ci tela e banko tara me sanni sa ko ya jamel kar ñaw nta sango sata ya jamel do mande nta bu xela nta ko tubabu tamang ko be tam ko ka mon possible na duna bodol bor toure nata ko ñako bor mon ko mbita dabota ko ñahani ne dabota ko ñako ete be tambo ta ko ñini e sinane no manalo ye trouble ka ko be ke bawmbe soger fon ko ton yagen yo nannata kiti o dundi ni kiti sen bu kata jen takata je yaaje me fon yen tok mo seta so yaaje me fon nakko don ta yaajo e ko gen ko le fere salli sita bundi woto wallahi billahi tallahi yen kumande e ko e ben kala kumanda to kerawan ma so wo boraje baba jo fana natan kumandi akonya ko nanan ndo ma hayna bakar bakso abe farat juman baba job let baba job en fannan anara farat je en fannan ko nyako yenana jang mbe piko podi lan dal sibuli cem ndunte e sam eta media ndi ta radio fran pour yetaranya fankot ni ko amon possible ko hani naka fu ma do mbir mo liyo moy ta al mo meta mo le fenna politiko mu dunya ko ta man la kira ko den ko mu nan be men sanne o fodiyata ko na ko min bejen tagi so nya samba tan dedu nda fanam be banko kono ha because nda man fen soto ba mo la fi jutuna la fereng so biring sen baro e ko lan sino di dala ko nena mak dol e jama balu e be nata jang e nata na bu kono khalifa sallallahu na man na jël bari waaju war ñu be nata la fan na bu kono jang na bu kono jang khalifa sallallahu ñu ci da jar ñu la a be len talo nena mak dol ñu ne ci sen ñu kare sabay ben nom e ko ngana APRC ni e fo fama sen nata ko nyako na hajo beti nyala na bisin so xeyna ja blok ko di ko ha ni tata APRC be la ci ko ha ngko okay wala kat na APRC tat ba bin tata APRC ye kaytol di ni na birala bisin ni bira a register nta bu kala na mon ka meeting kilin di jang na mon la meeting kilin mabe fondu mebe combien ni combien me ba jombo ba alon ki la lumen abuko wala bent ntaraji yaaje menata ay bulo dumbu atambita nena mak dol dumbu tay akay ko nyina mu almame jete amurtan kan bak ay mbulo mut akay ko akay ngani suutam ni mu opposition baltit ngani lon ba tangod abita bak baw sa inata APRC so sang next week ci samba ngana kana kanilay ye mo flo samba ngana kana kanilay ako nene yamo nene kay yo so biri tambita yango woture nata yango bo hanimbe bi mi hannata alim be binanje do ba fa nyam fa aka fa nyam fa ako nyam fa nyim president na president mo ne fo nka ko ngana ko ni la ko ni yo ba fonko aba kala mo talaje yo bari neena ma ko dol man nana hay pour ko kan samba je so birin ya jëm ya ko li fente yang ko nyori ko nyum na tata ko hani manta neena ma dole ko ako nyam fa san ka ko mta manta nka manta ko ma kanu na man kan no nta man tarje nen ka fu ñu mala business o police wala registre bari man ka je fereng bari ni musol bebe jan e ka fo sene fay kay ko almay mo montaje almam tag because e fo fama alla e fo fama sene baro ha yala mu wulle kam sele mané amam fa be jan ha ndol dum toñat kanta kata nyam manson because nta kan nakko dol tanka bonde wotumo fo kule fengita jan nimbita campagne wala nta ka subo kilo flas kilo sabala sangadi ne musola bintu aka tejjete nga fode ci ko nga dudu jallo ko nga paaje ko ndi alaaji sambu sanoren ñe ko nga do moro ka janne nta kan nak ko do bula ñibo nga moro luwas wo mo nga sen na moro nga chancho ka kon nga ta mitol ko mo kunjur ñelam ta jeño to dal taren to meta ga kan fan ko do fengen ka jenne rok ta ka luwas siron ke don ko meta wala because ntol ko ha be kero menna ni nga ñim banko soro hannin to mabuda tino ko no be mo mari on dem bari non do ko anal telefoni jol asibule no tino ko no le bay buka kelo kenyin kamako mbe wata do bala sini sama ngabula tino hani woto dasata hani kelo kere bankoy nimbo tan ko ko me tajirin tame kene jan nimbo tan wallahi la jina ni UDP macha kun dalo jang alsik mako ningalo nu ba haday non ningalo nu UDP macha kun dal banko kandum kabirin wallahi la jina fondin ciol ben yasoro birin diaspora molbe tamadlo ko bu kena fara munatinna because gambe jang
from hand to mouth le be tubab du man ta diaring ne men di soto koy bilol jo ba on tan tubab du kel ci nyagelo yi koy bilol jo ku ko no bondi je ye ila mol men fan be do man ta cene ye ko do kinol fanena mun tubab be fan tarandi mba ma nyolu men nan ko e ken jende jayon anim business wol beti nyata jam je mbo fokan APRC jambe tinya mbo fokan ndenta nga bondi jam ya adama fan nar jam akabe jankala Republic of Guinea Conakry wallahi la jina nal sonta wala ba sawni bonko sila nyobala wata kala bonko ko jam mon possible dunya bul wokon ada keno la ha mol fatanale mol fo mo buke fam forceno ka mancha mo le ke mo ka mancha mo mo ke fave mo le ke mo ni ko kar wallahi la jina mo le ke kar woto fondin cholu ntol be duwala le bake biramu sula fa akela al tolle mu nyim bonko na samoti non tubabul ka legacy ka wala tay kake wala mu yinde ka katale banko le pour sinin sama kamala ha ndol fana lafta wala sinin sa ndo fana ke ba place be place ndewol nem bari ndol ni mamari ngolu ngata la di tara sendin ne ben dañi kam bari bi nin to fa tata banko la tinya sato yin kam sinin sama ben dal la wala nan ko fondin chawru mbe diam la fondin men be pati ko tonto e man ke UDP kat be pati ko tonto alim be nga nga laño kan janga adama bondi adama mon ke solution de pour ko men kanyum bankon ta ka mara amon jarala wallahi la gina amon jara adama mon jara amon jara de ndo adama fo yalon ka amon jara wallahi la gina abibe nyaaja kan kuma kan fo hani kelo na be ke hani lalli ndo na ni dum men ka bandro ka wallahi la gina ye kuto wala ha so mo adama fo yalon ka ta man jara woto mbe mol be kumandila birin jafo diaspora birin pati kotanto mbe mol be kumanda alinga nanga ke cliote nga adama bondije adama manke moto melan kasi banko samba no ata samba no because mano na mana no ha woto mbal tento bake mbal jeyna fatumata baraka bake kiaman jete ka chadiyata bakele atol la mayral ni jiba lal men yalon ko science ne be kafula mana ko nga fale nyamen do be kiaman jete le yabi kal yalo nyamen bundum politiko kacalem kiaman jete dun tanya tarikol kono tarikol diata bake alhamdulillah ba kiaman han science munna bunduna politiko to do kiaman ngalon ko bundun jallun tangol siata jambake no afele nga nyatilin nan carte fayolo banko bebe wosila na kaytola pour lun tangol kanasat mala to li mun simfanya la tawoto jam bundunja yo enim bara bakele o question on akumara bak membe kerin dron nka fko lun tangolo be carte ni kare to nyala mum banko to abuka baye yo ni komanto do manding ndro nganyim folen ko ambassadeur Senegal ambassadeur, Sierra Leone ambassadeur, Ghana ambassadeur, Nigeria, Freetown, nim Guinea Conakry nim bankol men bebe nanering ila ambassadeur be dandalaw di lela ko dunia la sartolam nginte ko banku dingol le tamu wala li nyanto so pour ko men ka carte o fay bayri carte fayo telekirin telefla kulam bayela sangi luno mo be atla ko ditamin woto banko ne luntan man na jew banko buka keno bankote luntan la ka bankote bari carte fayo e da man nyanka kewto woto mbe dandalaw tala mba dila luntan lu momo ndimu luntan to ye fallon ne e man nyan na na kayto tala because gambia dingolu e buke da bula banko ko tala kayta ko so nyinan dum be nyami nyen carte fayo we shouldn't take it lightly nganin nin yalala nyen carte fayo kana nganin yalala malla fi lunta ye carte nyini jang sakoy safay ni nga mem mutala wallahi la jina dalilo me yatine baye wulu ebe ni misalala de ndu lunta suute mon ko la bawo nga nyolo janda fatumata nta nanaka fonko janna yenta sindi kes do kundo senegal ko nar APRC jamano bari pajallo ben seda kan nga mo jama bari reject je para no nato no ma jemuto wulum fa jemuto jandi kan kemoto kono ye dabulo ko mandi wulum jahe sumare nyol me bi ranto mo jahe sumare lon jalolam wodu atlaka lo ya dabo kan nasor ba nde salaman la mo sone man kafarakala wol bantale ba janal london de baba jamila ma fa ndo nga kurel ka jam
so woto mbe luntal be dandala mbe luntal be dandala ndum bundu jang mo le nyolon e bodna kasama sa mo bodna jina sa mo bodna senegal sa mo dunta dawdan den ngabe don kew na carte o alali la fe dandala pour ko mbe ye dabundi na carte o to kana ngini e kana sutel mo ka fa fereng sa ko sa ngini nyen carte fe o manin ko ka kanela e carte fayo bon ko dingol tamu du kare ye yam fanye nyen carte fayo to kala ciakani de lun tawol be dawdon de gambe ma wara gambe mo banko dindinde mo le nyolonne woto nyen carte fayo carte registre lot dawdon de UDP ko be lor ja gambe kunna kun UDP ko be tarlaje ndon si nyen foyam foy ko silanda be kering farmata lun tawol be carte o takanne fonkol be carte o takanne nka moyle a dol be jeten politiko nuto siala moti ha because ndata station to jende bundu jam ndar station to jam nda police to fala so mbeje mo jama balan soute mbeje don na police don ko nyoko inata murmuno jam ko ha yo mbedi amu jam meta je ba police ke bañin abe lor nga be njibe kan birim fintan ko mbed finta sansan kon don ay mbayndi ay soto akonya ko inata mun kan natle pour ko be kal bunton bi ko ngamo ko dun ton registre akonya ko banko nam akonya nyi mu bintam bira kono nyobure holti ni ma ke sato do to dia kamma e fon kumbur kilo e sa ko kamma nyi mankal damal do ko nyi mun tol bira do ko lati fon fen ni ata banko din kendolam banko lan sarolam banko lan saro man ke nalat wala la jirata fa la nyi ata kyakan la nyen so mol bento biri sa fo police kunda fa militaire kunda fo dawra civilian of do fo dawda rending banko dingol mel lafta banko na samuna a be kankilin biring IEC abe kankilin service manul men yalan ko be banko kan koni be loyal lim banko dingol yen ha wol be loyal lim banko dingol yen kende e tafra be loyal lim banko dingol yen adamu ya be disappoint nini kacate ko akada to militaire ko da police lo kuta ko woli banko jamfale wala na kame hat wala na Senegal ko ay lunda ay foreigner security wala selandi na security kan o man ko be kene ba wala ri kene ba amanuko so akwa me la hajo sot so e fama la hajo sot ali ngata dron ha inshallah ni kate famo ba fo kate fa kata nu kuta abay baliandi nol kuta tinay bay e kate fa wad e be kanyam me mole tulo jamu wo mu UDP damal United Democratic Party inshallah ni altama so kital fa aband United Democratic Party e bo damal moy len bankon kanyam ha ba almame ni kato fayta ita jikita ko bundu be resource même fintindi la KMC tundu dol ta fintindi bundu be ko fintindi la he ndolbe KMC la sira woro wulo be jan ndolbe kala force number 1 ha bari abe ka ku yala de ñinan carte fa ka ku yala de muna nan ko abe ka ku yala 2016 carte fa carte mon fay jango ko ale sona ko ba carte mon fay jang 2016 ning ata UDP mo be mu carte kese kemelet alon ko carte kese tan nan fay rajam carte kese taworo be mon fay muni at non mon fay yalla muni at non mon fay okay mo le nyawnta carte fay wala mon buga sonel time o bies la ka ko mbita di sanni nambe carte fay la because do ka nyina mi ra ko men ko ya jambe kanyi bala firin kuma fa mbe tara jen sangi keme mbe tara jen motam bondo jangi ningi so akake do bu time we sote ye carte o ta ya fa dum e tala lon ko UDP ka kanye addi eni bu kana UDP la kanye moy so mo ni nyamta carte fay bu carte o nyini e nyorta carte fay wala min ma nyora wo 40% no ma nyora wala kafta coalition ma wala na coalition kanye bay be carte fay sanna mo lan ko yara fa carte keso ka president bonle e be carte fay façon jala jang biring jawara jamano kana suki sebila ita nyo jala ko ke gen e sala ko tonya ni banku mu UDP la tat e ton no fen carte fay nala ndra nga foy baal mame dindingol fanan bi jane min yalon ko kaytu ko le yatebu mala to le mun sim fata se kiyama na le mun sim fata pour ko wol mako kayto to wala ka kudo yo hansa inte mbe appel kam mol yenen dun ni mol be dalo kan mol be na up and down mol men yan ko kombi e dingol man carte o soto e man kayto soto men si registre sima mbe mako ka wulu kayto to wulu kayto ni o soto dalon ko be carte fay non ni ID card soto dalon ko be carte fay non ni passeport soto dalon ko be carte fay non so nkana londi nyin damma kanko
ni me man ID card soto yalon ka commandon ka foko ni man ID card soto te carte fayla hani Fatoumata o man tar kering mol be je men la UDP yaben UDP ka ben ta nyata be ta nyato wulu kato bol bulule bari man ID card soto lafta ID card la so wala na dol ka foko ndo man ID card soto yo ni la na jube nyin ka fo formol to amon koy baake fana because of nani santol la ndo bari da mi provinces la dula dol be nyin hakala kono nyin tilibon ka sarol ni suru sarol dol be je na fonkol na support la dol be jang ni musu do be nawleri abe UDP la bare sanga akke man tala barurin ay dindem fula soto musu fula banke fula ban musu saba ay dindel lulu nyon soto e ka do ko ke tarolla ko man tar sonaren ay di ka tata fo dal stemelu len fen dol be je alfa dol be yolo kamalule e bi gelan jurote ka satno moy so ate ba dingno be wulu ka to soto nay moy formol ko ni me man adi ka to soto e kanata carte o soto non so atlaw malu nyakan asa kendino ko ayede afe bare ning register waro sita asa fadi ngol ko ha ko register la bina jambi de alto kanata jed bayri ID card to talbu ndum tamal lef malol bari wulu kayto be wulu muna sa monto fondi carte ke salulu nu atara wulu kayto wobe carte fe kayto sino le male wala na ra foro pour comme kabu ka fo mule ko anin carte fe man dem bale man dem fala ni asoto is fine ba ni ma soto fanan ne wulu kayto soto e be carte fe ne passeport soto be carte fe ning ata ko mi man kadi mu fon soto fon fereng e ko nyi binta jere men feratan almame jeta dingolam abamu bintu kasamalti awluta sankarna e be attestation de dala be carte fe wala non ka kala ciakande ndo ngam para kamal ata kala ciakande de nyan carte fe na ata kala ciakande baal mame ngata do man ke musul la karo fanana ko ngalo nyame musul ke fahamundi aka kole yala jama comme tol membe marso kono ni musul ka kacha ni musul ka sinka wa afro ke dulakil nata men sto di la karo wala musu jama be marso wol kono to nyale ka UDP support bar kayto e ma wosoto jama be je ni nyini ka hanu wulu kayto tebul kayto la tebul fereng sa atol yo wala ko wala nyaadi wala tinna nko wala tan ko mato nko ngake house campaign house campaign aningal be menatan ngimbem campaign wolte message lemu kaytande na parti supporter solla men yalan ko ilesita because amante fonko comme ilesita le pour comme ka kayto nyine men du ye lesindi wala mu ndunto sanjol men be tamira jang kata fa ka ke nyaadi le na karomen ka ke kata fa ka ke nyaa wala mo lesindi manyin kaytol ta kenyi bari mba fara mule ko sila wo tilo bantale alna lina kaytol nyini nunto membe kering wata kenol jang kotek nunto kayto ka tere bulle ka kata fa na fatala ba binta tilo ko de o data nyen 2016 nela kana su bila al kaytol nyini kataw nyinga kataw nyin fay wotilo tambita sande nunto wala tinne lesita molu nafata fana pour ko ka kataw because e ka fara mon jaranyal mbe kayto nyina mbe na ko bulla ko mba fara mino mata kanye so mon jaranyal so e ka lamfu ba binta tilo kono woto min yalla ko man kayto soto mbe afla fende man kayto soto man kayto soto yena na biroto yene fa report je nga jube mba tala nyame jenni kate fa ko ci say ni sunkara bonta don alon ko ci dala sunkara fela bi na fawala nu say time otaje ni mu jude fi kunku balti do boy jan say time otaje de wuli wato ci la say campagne o ma lafi politico ma lafi jim ko la sako sino amala fi jinkola sako sino ndum ku kilimbeje mo buka tulum mola mo mondi la hajo ka tulula ne do jube sa fay ko ha nte nyilu hajo te nyulla nyinde politiko nya soto hani wala le mom boy fan kalama bayri politiko gam dunya ko na jang mo te balwon wala mo tara balwuri e mon tara sujirim politiko la ata kering ete police o men ko fotan ete businessman o men ko fotan ete fonko ko fote bel bit ko kono firo la bam fo be mule fo bi ngende jaldo fo be munela eta men ka foko politiko mon fengeten politiko la tenkuo wala tinete bero firla wala tinete be office kono wala tinete be police yala wala tinete be soldier yala politiko la filo la levulo la tinno bebe kekan politiko tiyata dawdo ni nyama do ku buka sototo
mi mo buka do ko keno so woto al kana je ko men ko mbe kule ke ka melon ko e ndo mambo fonkala ma hani fa juta political don etle mo kenya non politico on tawto politico mo buka tulum mo ndi haajo la katulula political dum mun to la haajo ni gambia political be gambia falinna muna na gambia be tinyare sanda muna ko mbita kate fa projet man sakunda kendo sabati no banku kam because nyim banku wala la gina ni tubab du ngul doto nyim banku kam ta kabiro ning ata ko mi loya usen ko nda dabu nata nyim banku kan jang sangilul dron nko nyaato ndo wala social health wala nyanta kala jang ye do ko ke man do ko ke tubab du nyame social la nyanta jodi lela nyim banku kam ta kabiro banku mo wara it's just a leadership quality nko fota wala la jang banu ndo nyim banku ka sambo is very very easy ajube birin 2016 keta kiliote birin mol tara brosel muna keta loya dabu million muna ke amadou sani million muna ke ye muna ke mbe nya bala tubabol be benta belgium ka gambia donne biko gambia buta sangi tanne sangi monne fulo men kono tajirinta men kono men don ke be kata gambia jam wala tinna duniya gambia sympathize e bala fata nye ko comme ka suso lanye ye suso lanye adama ka fo walla ko hanna tara kombi nyinol ni nyanko be ballo ko comme ko do dunta gambe ko no jam yo ndu ni bo ko do haymala comme ni ngata kombi to wabulen so dalasi cameral dalasi ceme ni ata so walla ye dalasi tan sabara dinna tawro wulo beje wo tawro wulo beje wo manna fo nyin tan sabo wala adam fartindi wala na tubabolu biringan kawdi tubabolu wala nan to 3 years jotna wuluta ngel 3 years jotna dole mal dalilo ba wuluta ngel dalil nela because nimman 3 years jotna wulija ko men ka fo adamay ko ji sangi saba ni yolo fo ba tubabolu yadi o satola kan so nata ko men moke tubabolu be wo kodo wo tawro lum to je ba be dina adamala la be pusu par ça be tinya ban ndo lañin 3 years yala man fen sote ci men fay ka fo ko kon do lafta kude tante wuli tawro mun to jengolo block lo ya usen nun kunda da bula man sakunde ba dija walal ndo ngolo block ha ndo make ken senget ndo saw kata nyele ngaka dalilo nya full fit la already bari e ka fo haaju dafta jumal na ka mo bal tel bi da ko deta jumal na ko so ya fire mo nyam bon to ngalon ko ngamen ken to ngalon ne ha pile jo men kata gambe mo le fo be na nyena muta be pusur pasar ha wala moti abarka bake ba almame nse yinin ka last week sono la doro ko yalon ko hansan politiko nga nyaatilin wala na nga nyaatilin carte fayo la me yalon ka kata abekela December 4 2021 ete be mun yamar la di la bundun ko la ani bundun silal be ete mun yamar la soto be men di lela ya okay ko men nyin carte fayo men kanata okay wo kumata bake mbe men fola ndala londi newro be men fula bundun kolien politiko fele akana alinga ke bakilim fa kiloti akana ndamal fanan kuyandi politiko na ne rolka sensi moma sangoro ning kuma ba fo obuga kusi no moma alinga nyo kan nganya dorong ndolem bakilim fa kilen tumando bate ko ite kudo beje do maje yeta yabe bonda nyoto membe kala banko ngim banko na sinin samoti wala ben damal kala kilimoti nkana nyo anyan nga dum mor kan drong bayri UDP be place o men to bitan wala la gina alingan campagne werandende nga dum mol be kan nga mol be da konkon yana UDP non UDP ko fa be ku kran fran fulalier archi pare o fran kamade alman ku jefolo alman ku moy fran folo e ba bere folalima no albabele mo la fran albabele mo la de wat la tamira jamam me mu ke koko UDP la moro ya fi social media e ko tala muta UDP la moro kono ngambe tajima balaka muta banku kan jam mun ko muta jam ko muta jan ba politiko latinna e ko moro ta ya findindi mi alon ka man ke tonya ba UDP la moro tinyata ya samba fita do ko abanga di electricien ola ya gel nyim fita bu ko fonko sot electricien o ya muta don atata fan haajo jara ya jena checkpoint to lancin tata bulu akaka police wala avoid hanni men fon ko fonte balo bala
e be noma moto be fonko tabe bul eta bon da ba yafa ni ngata tonya be je ba tonya taje ha ba bidum dum jawolu be men fala e buka boy da kon ba altala man so da malaka mol ko ndi no altala man so UDP kon la fa banda woto mba fala ko alinga patienta bake UDP kon alinga patienta nyen kata fe kon alinga patienta non nga wakilo fanta bak bayre hadama dingo etamu fem mende ni mata ha men tantata wala kana tay bulde woto alinga kata bake mbe teben kambe da malte man tewsidi nga lo mo fla singol la say wato tambul janne kata fe so alim be nga ke wakil lalti ku tambul men kuma ta nyinti ataje ndekol fu mole ku tambul men kuma ta nyinti ha so ndu bundu ngol wolbe parerne wol siya nyaasiyo be nyam amusula akela al parerne so woto bundu ko lu botale bawo bi nga fatma dafa soro jang nga kimba soro nga kamara ba nga kemo ngol soro jang nga konte ngol soro bi nga na député ñon tan soro jang men kata bakari njayti nga na council fulo fana soro jang nga yaay kombino soro jang be parene ete KMC jang ye député bon ko dum jang melan ko yaay kombino har yaay kombino tan sabo be atebulu e kay yaay kombino ko moy wo mu bundu nati e kan tolle sumang wala ya kompino bundu tata fo ya kompino talbul ni sa 53 ya kompino be bundu ko jang ata dula kilinto woto bundu jang teben kam be jang na cebal men tata alaji dudu jallo kata pa jallo ani alaji sambu kantanyolu ye politiko balundu jam bake ye do ku baraka jang cebal ye do ku baraka jang alaji sambu konte abe busum bala say ba har say abe jann ha abe wolto don ala ko dabe jall seen ba han sa be jann wolle politiko fenge ñu banko kan jang e tous les politiko tutu jang so ndum alfa fanan UDP la alfa kafo at la fanan mala sirantiet wo fanan buta bundu jang woto bundu yeni bala so bundu ya bela soto ciaw bundu ya bela soto so woto wala tinna carte fay kabila jama ba beje e nyabe bodon bundum fe because of teben kambam be jang janne ko don politiko don mobile ka wuli cew woto santen mbe afla mbe altul mo flo kon na kimbani farmata mbe na honorable kon na menkata bakara njati mbe HRC sa kon na mbe na rat honorable kon na menkata lamin dabodi na council ba na campaign manager fa Mamadou Fati mbata mba kon na ensa singata nyolu Omar Jada nyolu be mun na dinolete ya kompino la ya kompino mbe kon ba ninga fodon nga ya kompino be la fo aning tonya interview lam bar bitung mbe ciamano fran kon na melon ko fonso fo jede bayre bundun na secretary general lati mu ciamano franti yo bar bitung ol badi bu fanan mu fanna PR wolde ndumbe na ciaman ba kon na menkata Mamadou Lamine Dibati anina fama menkata Ibrahima Sabalte kata babulon singata nyolu alaji sambu kanta nyolu bebe jele bari mbara nga bondi mo le nyoto fatumata yalla ko ol badi ndumbe bundun jan bari ol badi kamara ba forum dike njay on tokebul sankala maron kimbay ni ekay mo beje tan soto daw mu keram falti nyimbe mu UDP nuto sialati ha naje Abou Maron Mamadou Sabali forum nyimbe mu UDP nuto sialati kam nyine doron wala mu soto daw mu keram falti ni la keram far bidon muna mamba nuto sialati nyimbe wulo ha so woton safo kombi ko nyimbe mu kukilin ta be kukilin abe mu nyata UDP champion to yandolo mu yintibi pour ko men ngaji ko na UDP na parti secrétaire jena men kan loya Ousmane Mukunda dabote ngi kate fa men kana December on the 4th nga samba state house sort mbe duwala fanan fon na jata buta jatolu men nan ko be diaspora mbe duwale bake Gambia politiko niajen to be diamula jantan ngi ko mu to lete diaspora ka because yalon adama ataka da kiyo tupile ay namuro anen ko take gen dalil juma kama ay nyim foko diaspora ako nun to ni fano kata jang e ka kuma en kanyon ka diaspora ko mun ba bi ay fenjabulu comme finjinta han finjinta ka kalpe otombon wala kata adamala ay fenjabulu bi fañira diaspora anina ko nunna ako wonu ba ko ton feñol lek ha ban ni ba ko ton feñol mu ha ni ba ko ton a feñol wulinde ha e be bo kala ta kan
wallahi la jina wata bayla fereng ha diaspora mbe tentula bake mbe jeyla kata ko wata bake banko kan ha mbal tentula mbal jeyla albe kata ko men do ala la fa momon ning e kamura dañi jang ali mol téléphone ali mol kumandi bari wo fa mu yamal sinolti ba bi because bi mo be no bi gambe kono be nyamen gambe kono man tan ko ndinde bari baluwo niamo mbe sallam be kelta mbe fengelta baluwo mol konkolo be mol la konkolo gambe kono jang konko wobe keren gambe be keta sada dan lati nun to bu men kibaro mo gambe jang bi wala be keren gambe jang mo fa suñaro musuto ceto mo be ba kan don am robbery ko be sharing oto banko man tar ceekuring so men si banko falling wala kartawte ali nga kartaw ni nga banko nyin tanga bondi adama baro bloko nga dum do ya usen kunda dabo bloko no mbe duwala fo altala mon so sin so teben kambe wala fo altala mon so sin nanda tol be timmagne al tul men fanan be ali simfanya ta alka kala banko le wala la jina alka kala banko le bari altala mon so atamu jorlati abal be kilin jorala wala la jina so mbed wala le sima bala ani jata kende ani harje firimba ani le banko nyinya mbal tan la baka mbal jayla inshallah yo ngame biyo dal bi sunte raw do nyanta bolan le bulokon ala baraka baraka bake kiaman almame jeyte mbeten tulambe jayila yetta momenta yadi kamaraba official timo la purini kacha bundu na politiko la otomba fleko abaraka bake alama alay fananjo ebe kata ko men na politiko kono gambia bela nato menti alama alaya timmandi abaraka bake lamay la nin jibe lalu mbafulali ko ala baraka bake programme nyimba dan na janne bi fo wati do inshallah fo tenal lungo mbeñi opportunity tala na bohol ward coordinator fana samala mala futu sitoti menketa sana jeetati sana jeeti mbafule ko congratulation alamale ya kola beke kairoti anin sima ya bani jate kendeya comme ke bal ka fo nyamem futu siyo ke osiyo nyin si sabolu alamale ya choka ke si jambati ayeso dimbaya yilu wari ngol laje ayeso kairo laje musola na korda kono musola na ka kafu bundu UDP family ma alma kelambe kairoti alama kala UDP kafo fane kairoti wotato lamay la ninjibe lal mbal tentula mbal jeyila mba falal yeko ala baraka bake on kontanta bakele men yalon fanan ko ka kamaraba official sembentu ya mba falal yeko ala baraka bake sama tenalungoni ala sonta mbetala Aisat Sisele ya bundu murtani ward me yalon ko atelemu la kansuloti je nabe bundung politiko kacha la je wata to la may lan jibe lan ba falale ko be programme da soron na janne fo wati do inshallah ala baraka bake anal badi male e fo jadama anin kimbay ala ba falale ko ala baraka bake thank you very much kimbay ko yalo nyamen doron antol yelo dolo nebe yelo kono antol ka balu yelo lela mita dawda antol ka titar yelo lela yelo te dawda doron tol tijen tol ko kay tol ka titar yelo tel ni na boss mu yelo let ma ja yatin defo ma yalo ni mun na campagne rawa kiyama yam ndeta la timo la kono tonya kiaman pareta ga kiaman pareta le ajibe la talle aje kiaman pareta le de ayata ka dado wending kelen lamay la ninjibe la tol la je ñola doron kiaman jete ñol wol paretale ngay kiaman jete ñol wol paretale badi ngolu comme nga fale ñamen ni sunkaro fatanto be parerinne bayri ñina mun to la kunkuro do koti ndol be jigadi celola la
ha nya sebe nyama mo buka tulu mo mo nding e ila haaju ka tulen la haaju mu political di wala mu UDP man sakunda de UDP man sakunda lafta pour comme asi sabati banku kanjang ni atalaman so kendo atalaman so kala fabanda ha comme yamar sindom dong ba comme lafta pour comme jaw buka judu de ha akata nyaw ngene nyaw jaw buka judu bari ni atalaman so kiritala ni nga kata fa jandrong nali amoy wi wala la jina UDP man sakunda wala be sabatle banku kanjang so mbal tentula mbal jayla mba fulale ko ala baraka bake ala ma atalaman so mbendi aussi carte ferma ngana parti secrétaire men kel loya Ousseynou Kunda daboti nga kanyandi kanye nya forli ngola nga samba state house oto ninna diaspora ko fanan ni be ben kadana président ngen kata tolo ala baraka bake mbaten tambal la way nalu kombe programme o da soronna balali yalo nyamen doro UDP ko wato wati yema doro e katale balobe kandiri ngana programme o da soronna bal ke aman man so ngana programme o da soro oto mba fulale doro ala baraka doro mbayo programme o ni wato bantale ferem thank you very much Kimbay